Horas mari kita salutna. Dihamu amanami inanami suang-songoni na posobulung ni HKBP Cilincing. Ala nang dipatupa huriat tama pertangyangan lunggu ima pesen paduahon atong tapayutiut ma di bagasan tabi. Asa tamulay ma pertangyangan ta perjolo mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian nomor 557 ayat sada dohot 2. Mari hite-hite guar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulop-olop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana, sudehamu ale akka na marsak roha mida ibana na selaon. Lasdo rohaku di akka na madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung, na madok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami, ala dileok ho anakmu na sasadai, tuhamatean humokop pami, asa unang magon na porsea di ibana, alay asa hanguluan na sa leleng ni leleng na dinasida, tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu, Yesus Kristus, nagabi habadiaon dot hati goran di hami, sese sama dosa nami sa luhut, ala ni plean na sundingan, na pinelehon nai, humokop hami, say paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asima roham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita nomor 222 ayat sada. Oh
Kajahama epistel di bagasan Bornginon, imana tersurat di Efesus 2 ayat 1-10. Songonon mahatana. Hamupe nunga mati hamuna jolo, kinorhon ni akka pangalosion dohot dosa muna. Akada nula muna marguru tutik kini hasianganon, mangihuton lomo-lomo nin na marwaso di awang-awang ima to di na mangula nuaeng di bagasan aka anak na sosiat hata. Rapon na sida do nang hita sa sudena na jolo mangulahon aka hisap-hisap ni daging ta. Ina tarturut lomo-lomo ni dagingi. Rodi sakap-sakap na jadi anak si rimason do hita sian bakko hian doson aka na asing. Alai anggo debata para si roha boludo jala parholong roha na belga maradopon hita jala rapon Kristus do pangulu ibana hita akan nang mate di bagasan aka pangalosion nasian asini roha do ubahen na melua hamu gabi rap di pangulu jala rap di pabangkit hita tu gom-goman banua gijang di bagasan Kristus Yesus las patuduhonon na do di akatiki na naing rodo pe surung ni hamoraon nya sini rohana di habasaon nai maradopon hita di bagasan Kristus Yesus aisian asini rohado ubahen na melua hamu dalan haporsiaon jala dada bitahen muna si leon-leon di debatado dada tungsian parulaw ni asa unang adong na mamuji diri ay jadi-jadian na do hita akan toppa di abagasan Kristus Yesus asa marulaw na dinggak kita ayak kaido di pature de batahian asa tarparangehon ni ido sahatna atong mertua do akan natumangihon hatani de bata jala na upiopsa. Amin. Maredya mahita sian nomor 152 ayat sada. Pasion panaonon ni Tuhan Yesus. Alai di hari perjolo di pesta Paskai, idapot tot sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia ma paturion na diho panganon Paskai di pangido roham. Gabi didok ma. Laho mahamu tu hutai manopot sianu. Dok hamu matu ibana tonani gurui na dapot ne matikiku diho maau sorang. Lahomangan Paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna na dua halak. Jala didokma tu nasida. Mololaw hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sada halak mangusung aik sahudon. Ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok kamu. Di dia do bilut pinganan. Asa disihu pangan hami Paskai. Jadi
patuduhonon nama Tuhamu bilut pergijang sada na labas na tipak hina hebang disima paturehamu dihita. Jadi borhat masisiana dibongoti mahutai jadi jupang manasida masih tutu masongon na lidoknai gabe dipature ma paskai asadung bot ari Roma Yesus dohot na 10 duai. Jadi dinamangan na sida hehe ma Yesus yang namangani ditanggal ma ulusna dibuat ma basahan ditapolhon ma tu ibana diusehon ma dohot basahan na tinopolhon nai dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus jadi didoki ma madok ibana tungho ma ali Tuhan na mamuri patu dungi ni na Yesus ma mangalusi ibana dang diat tu si ho pabahenaku na tu ho anggun waeng musepe botomui matua tanoon dang buriom patu dungi ni na Yesus ma mangalusi bana moloso burioku ho dang partoha pau diau dungi ni na si Simon Petrus ma ali Tuhan unang maholan patu dohot matangaku dohot uluku gabe didok Yesus ma tu ibana halak nong maridii dang ikon beburion ay nunga sude ibana ias nang ias do anggo hamu alai luhut hamu ay dang ditadado si pasat ibana ubahen na didok dang sa luhut hamu ias asadung diburi Yesus pat nasida dipake mamuse ulusna hudul ma ibana didok ma tu nasida ay diat tu si hamu do pabahen aku tu hamu digor hamu do au guru dohot Tuhan jadi turedo padok ni disi ai do au tutu asa molo au Tuhan jala gurumu nama muripatmu na tamama nang hamu masih burian pat ai si tiruodo hulehon Tuhamu asa dibain hamu songon nau hubai ni Tuhamu na tutu si tutudo na hudok kon Tuhamu dang ubel ga anak somang sian idukna tang sumurung suruon sian namar suru ibana molo diboto hamu i mertua mahamu mangula hossa marede mahita sian nomor 23 ayat 4. Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma
situ tudo na hudokon tu hamu sada sian hamu naing pasahato au dungi marsak situ tu ma nasida gabe dipadok bema tu ibana datu ngawi Tuhan iai narap doho tau manurdukon tangan natu parang perikawan ido na pasahato nau tong donyan ujung ni anak ni jolmai songon na tersurat hian alai marjia do halak na pasahaton anak ni jolmai tagonan unang masanga tubu ibana tu hasianganon alai adong masada sian aka sisian nai na hudul jonok tu ibana haholongan ni Yesusi ima dihilap si Petrus jadi ninna ma madok ibana sukun ma isi dona di dok nai jadi dipajonok ma tu labung ni Yesus madok tu ibana Tuhan ise gabe dia lu si Yesus ma ia tu si huleon na sa topik na usornop ponon ima ibana jadi disornopon ma sa topik dilehon ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung diboduti dibongoti si bolis ma ibana dungi didok Yesus ma tu ibana humatok maula si ulonmu asa dung dijalo si Judas na sa topiki pitor lawo do ibana tu balian alai borong ini ma ujui marede mahita sian nomor 177 ayat 4. Jadi dinamanganina sida dihidat Yesus maroti ipasupasu ma diponggoli ma jala diperlehon tu akka sisianna uhut ma didok jalo hamu pangan hamu dagiku doon dungi dihidat ma panginumani didok ma mauliate dilehon ma tu nasida uhut ma didok sude hamu manginum siani ay mudar hudo on mudar perpadanani na usehon humokop torop bahen hasesan ni dosa alai hudok matu hamu na sotu pa be inumokku olat nyon sian parbue ni hau angguri sahat rodi ari sugut disima inumokku na baru rap dohot hamu di harajaon ni damang marede mahita sian nomor 153.
manasida ede puji-pujian ni ruar manasida tu dolok jetun. Disima di dok Yesus tu nasida. Saluhut dohamu nang tergasip ida au na nas sabornginon. Ena tersurat do. Lo butok kuma paham permahani gabe marserak ma biru-biru nasa pungani. Alai di nasi Petrus ma mangalusi ibana. Agi sude nasida tergasip midaho angwau nasotupa tergasip. Alai ni na Yesus ma madok ibana. Oh Simon, nunga dipangido si bolis nang segeon na hamu songon dahon. Alai audo manang yakon ho unang mitop hapor siaon mi. Alai dumulak sogot roham pergugui ma rohani hanggim. Alai ni na si Petrus mamadok ibana. Tuhan nahobas doau madongani ho tuhurungan nang tuha matean pe. Alai ni na Yesus ma hudok ma tuho Petrus dang mertahuak manuk sabornginon sojolo toluhali so ada honom nasat tinadam au marede mahita sian nomor 120 ayat sada. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata mata dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita di partang nyata di borginon ima di passion na peduahon ima natar surat sian buku opat Musa biddu 20 seda mamuka mai sian ayat opat sahatro di ayat sia asa hujaha ma dihita songonon ma hatana disi. Jadi borhat manasida sian dolokor manulus dalam dopak laut arum. Asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom gabe murking ma rohani bangsui di tongadalan. Dungi marmut-mut ma bangsui dopak dewata dohot dopak si Musa. Puasa tung tugi honon muna hami nakok sian Misir. Asa mate hami di halongonanon huroha. Aiso manang adong sagu-sagu manang aik dison. Jalanunga gine-gine hati-hati nami mida sagu-sagu na giak-giakon. Dungi ditongos Yahuba ma tutong-atongan di bangsui akka ulok tulung api. Akka na mamarguti bangsui gabe marmatean macetorop sian Israel. Dungi robema bangsui manopot si Musa akanin nama nunga mardosa hami ala na marmungut-mungut hami dopak Jahoba dohot dopakko martangyang mahotu Jahoba asa dipadao sian hami ulok tulung api ih. Jadi martangyang masih Musa mengondihon bangsui. Dungi Roma hatani Jahoba bahen madiho sada ulok tulung api jala sakoton mai tuhau partonggol. Ya adong manang isi na pargut jala dibereng tu si ikon mangulu ibana. Jadi disuman si Musa ma sada uluk siya tubaga jala disakoton may tuhau partonggol. Jala iya adong manang isi na pinargut ni uloki jala dibereng dopak ulok tu tombagai laos mangulu ma ibana. Ido yang go sahatna. Kemudian na hinahulungan molota ida parngulota di hasianganon tutu gudang doaka permasalahan ragam doaka hapur suhon naik kota bulus di tengah-tengah ni parngulota tanga dong colma
nabui manirakko dirina sianaka hapursuhon di tonga-tonga ni hasyang anon. Ido jabarta seliling mangulu hita di hasyang anon. Atong nuaing marhite-hite turpuk di hita di bagasan sadarion neng marsiajar do hita boha do hita mengatasi boha do hita laho menjawab sudah akka hapursuhon akka hamaulon naik kota adopi di tonga-tonga ni ngulutta yang go bangso Israel marungut-mungut do nasida yang go bangso Israel muruk do nasida do pak Jakoba bisalahon nasida do debata dia ka hapursuhon dia ka pergumulan naik konro di tonga-tonga ni ngulu ni nasida atong buado yang go kita uluro ka pergumulan buhado kita apalagi pergumulan nama ceborat terlebih di masa pandemi sonari tentu tambah doa ke pergumulan ni tambah doa ke hasusan naik kota adubi di tonga-tonga ni ngulutta atong buhado kita menghadapi muruk do kita dupak Jakoba talului do isi nasala dia ke pergumulan dia ke hasalaan dia ke kahamolon naik kota adubi di tonga-tonga ni ngulutta kamu nahina hulungan di bagasan Kristus Yesus marsiajar kita nuaing sian bangso Israel dia ka hapursuhon dia ka hamaulon marmungut-mungut na sida dopak Jakoba lapatan na molonunga marmungut-mungut na sida molonunga muruk na sida dopak Jakoba ikon manimbil mana sida sian dalan ni debata ido na ikota ida di tonga-tonga ni parngolota ketika permasalahan datang, ketika kesusahan datang di dalam kehidupan kita, janganlah kita menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan terhadap situasi yang harus kita hadapi. Situasi yang sukar tidak akan menjadi lebih ringan dengan keluh kesah. Sebaliknya, keluh kesah sering menjadi awal dari pemberontakan terhadap Allah. Ido namasa di tonga-tonga ni bangso Israel. Hatiha marmungut-mungut nasida gabe marporang do nasida dopak debata hatiha muruk nasida dopak debata gabe manimbil manasida sian dalani debata lapatanna gabe mardosa ma nasida dopak debata atong dihamuna hina holongan di bagasan Kristus Yesus inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menerima setiap situasi kesusahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita dan menyalahkan Tuhan, kita akan memulai kehidupan kita di dalam dosa. Atong dihamuna hina holongan di bagasan Kristus Yesus di sada Petrus sada ayat 6 didok ido dihalasok kamu nang pemarsak kamu satokin nuaing di bagasan ragam ni pangunjunan molotung ikoni ninna. Lapatan na naneng dokono ni sada Petrus sada ayat 6 ia dia kahapursuhon dia kepangunjunan dia keragam ni hasusaan ai sasitong na pemurnian dui di tonga-tonga ni ngulutta. Apakah kita tahan dan setia terhadap Tuhan walaupun banyak sekali permasalahan? Apakah kita tetap setia terhadap firman Tuhan walaupun kesusahan demi kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ai sasitong na iman dapat dilihat ketika kita menghadapi permasalahan. Hatiha lasrohatta, hatiha tenang perngulota, aidang pola tarida haporsiaun disi. Dang pola tarida iman disi. Alai ditikki ragam ni hapursuhon naro di tonga-tonga ni ngulutta. Ditikki ragam ni akahasusaan naro di tonga-tonga ni ngulutta disi matarida haporsiota. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap patuh terhadap firman Tuhan atau kita marah terhadap situasi, kita marah terhadap Allah kita? Kamu nahina holongan di bagasan Kristus Yesus ido nuaing akka jolma saunari selalu mencari solusi dengan instan. Ujungna dang setia be maradupon Tuhan debata. Dan setia be di dalam ni debata ala nek keluar ibana nek keluar nasida siana kahapursuani ilului madalana instan sadok keluar masiana kahasusaan mangalu debata apa tahu asal ma sonang roha
Atau dihamun hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Inilah yang ingin diingatkan melalui firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ketika datang akak hasusaan, akak hapursuhon, ragam ni akak hamaulon di tengah-tengah ngolutta, kita diingatkan agar selalu setia dengan firman Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak gegabah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini adalah semua proses untuk menuju kebahagiaan. Di dalam kehidupan ini adalah semua pelajaran untuk mendewasakan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Idu nata ida diturpuk di hita di bagasan sadarion. Bangsa Israel mardalan di halongonan, di ida nasidama dangadong manang aha di pargulonna. Ujungna muruk nasida dopak debata, marmungut-mungut nasida dopak Tuhan debata. Ali lupa nasida dia kepangaramotion ni Tuhan debata, sian memuha borhat nasida sian luat Mesir. Ai di pardalana nasida lahu gabe dapat pasu-pasu du nasida di tanah na pinarbaga bagani debata. Tetapi mereka tidak sabar untuk menerima berkat Tuhan itu, dan mereka lupa akan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Ido neneng ta ida diturpuk di hita di bagasan sadarion, mulut tumpe roh aka hasusaan menoleh sedikit ke belakang. Lihatlah bahwa sudah banyak berkat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah membimbing, menopang kita di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan walaupun terjadi kesusahan, walaupun banyak pergumulan, tolehlah sedikit ke belakang bahwa Tuhan tetap setia mendampingi kita. Asa unang gabe marmungut-mungut kita, asa unang gabe muruk kita dopak debata. Dan ingatlah bahwa ini adalah semua proses untuk menuju kepada kebahagiaan. Kesetiaan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Songon bangsa Israel ketika mereka harus mengalami kesusahan itu, kalau mereka setia, mereka akan menuju kepada tanah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Tanah yang penuh sukacita, tanah yang penuh berkat, tanah yang subur, penuh susu dan madu, tanah yang penuh dengan kasih Allah. Atong dihamu nang kinakulungan di bagasan Kristus Yesus, ido yang naikon adong di tengah-tengah di ngolutta. Pengetahuan dan iman yang membimbing kita bahwa kita harus kuat di dalam setiap kesusahan. Karena ketika kita setia, ketika kita kuat di dalam kesusahan kita, inilah yang menghantar kita kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jala ado nama asa di tengah-tengah di bangsa Israel alamar mungut-mungut nasida. Roma uhuman sian debata. Roma ulok jalai perguti doa ke bangsa Israeli marmati ado nasida ala uloki. Lapatanna ketika kita tidak setia terhadap firman Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, maka hukuman Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kesusahan demi kesusahan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka jalan keluar tidak akan nampak di dalam setiap pergumulan kita. Ai mulumar mungut-mungut kita dang bu kita berpikir secara jernih. Mulumar mungut-mungut kita gabe lupa du kita dia kepembahenan ni debata. Jala mulumar mungut-mungut kita lupa du kita. Yang bu debata radedo ibana mangalehon jalan keluar dia ke pergumulan di ngolutta. Oleh karena itu firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, setia di dalam pergumulan kita, setia di dalam setiap kesusahan kita. Jangan bersungut-sungut di dalam kehidupan ini. Hadapi setiap pergumulan dan percaya bahwa Tuhanlah yang mampu memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Sungut-sungut biasanya akan membawa kita kepada dosa. Sungut-sungut akan membutakan kita terhadap kuasa Tuhan yang harusnya kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ala nunga di boto bangsa Israel ikon debatado dalam haluar dia ke pergumulan nasida Roma nasida tu si Musa mandokon martang yang mau tu Tuhan debata. Lawatanna ketika pergumulan yang hebat di dalam kehidupan kita, datanglah kepada dia melalui doa. Datanglah kepada dia, sujudlah kepada dia
mintalah kepada Dia, berkomunikasilah kepada Dia di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Sipata olodo hita lupa martangiang dia kahasusaan na ikon songgok di tengah-tengah ning ulutta. Doa adalah kekuatan. Doa adalah jalan keluar. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan Allah kita. Dan melalui doa kuasa Allah nyata. Melalui doa firman Allah dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Atong dihamuna hinaholongan di bagasan Kristus Yesus itu fakta di tengah-tengah ning ulutta. Hasusaan, pergumulan, akka hamaulon. Ido jambarta, ido faktata di tengah-tengah ni pergulutta sonari. Di pengot kita unang marmungut-mungut ala ni akka hasusaani. Tetapi tetaplah setia terhadap firman Tuhan. Petrus mengingatkan agar kita selalu setia. Dan ingatlah bahwa semua kesusahan ini adalah bagian dari pemurnian iman kita kepada Tuhan. Jala Roma tu Tuhan marhite-hite tangyakta. Ditangihon di batado akka angguk-angguk ni akan naporsiai. Ditangihon di batado akka tangyakta. Datang ke Dia, sujud, berdoa kepadanya. Dan ingatlah kesetiaan terhadap firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kesetiaan kepada firman Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan yang tiada akhir. Atong dihamuna hinakolongan di bagasan Kristus Yesus, pergumulan pasti datang, kesusahan pasti ada. Oleh karena itu datang kepada Dia dan berdoa, setia terhadap firman Tuhan. Itu yang membawa kita kepada keselamatan. Itu yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal. Amin. Martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan di batanami dihatam nabediye nong sahatu kami. Ipengotodo kami ali Tuhan yang go fakta ni pergulo nami ikon huadupi kami do akar ragam ni hapur sukon. Alani i ali Tuhan ajari mahami asa toktong setia turupanmu ali Tuhan di batanami. Setia kami dihatam hata nabediye dia kahasusana ikon huadupi kami ikon hubulu sami di tengah-tengah ni pergulon nami. Paingot kami asa toktong berkomunikasi kami do hotto marhite-hite tang yang nami. Jala idu dalan keluar dia kahasusaan ni pergulon nami. Ali amang nabasa pasu-pasu pargugui mahami. Asa toktong sati kami tuho ali Tuhan. Terlumobi di masa pandemi sonari gudang dua kahasusaan. Tabad doa ke pergumulan ikon huadupi kami. Ali pos rohanami tu harupanmu ali Tuhan debata. Hodo debata nama ngulu. Hodo debata nama ngalun jalan keluar dia ke pergumulan nami. Atong pasu-pasu huriamon pasu-pasu mak bangso namion ali Tuhan. Asa toktong merlas ni roha mardame sonak kami di nama muji pasangapon guarmu namar muliai. Mangason anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Maredima Huria. Tapasada marohata martangang mahita ali Tuhan debata amanami na diban wagijang totong hai marsoba tujulum mamuji madok mauliati tuho siala pangarayommu dihami sudi ruasmu hakai pecilincing sian danak satu lansia nunga debi hami hatami Tuhan nang penasahan naposom bain mai hatami gebi pargugu di ngulu nami siganupari. Ali Tuhan Jehovah para siroha jalag dengan bahasa siokop hami nagalion.
Rohami tujulum Tuhan mangido asin roham dohot pangurupion sian ho. Terlumubi madina masa nuangon Tuhan pandemi COVID-19. Godang ragam persorion dohot parukilon si ganupari na huodupi hami. Mangido hami Tuhan say homa na madungani hami dohot mangurupi hami. Na mga lehon jalan keluar diak ka palukilon nami. Pos rohanami sa perguguy hami. Jaladongananmu hami Tuhan di ulu nami si ganupari. Songoni pe Tuhan di program ni pakkubasen ni huriam di masa pandemion. Tuhoro saton nami asa ho mana madongan hami sudi perhubas ni huriam. Ho mana mangalehon bisuk dohot gugu di hami. Laho mamuji dohot pasapon guarmu na badiai. Di rosmi Tuhan dari bagasan persahiton. Hupasat hami Tuhan asa homa na pamalupon. Songoni pe ditikyot Tuhan ruasmi na dirawat di rumah sakit. Ima amang pirmanandu si manjuntak na di bagasan persahiton. Tudo hami mangido pangurupion. Asa homa na paguy obat dohot dokter. Asi maroham Tuhan lehon ma hamalumon di pamatangna. Disude ele-ele pangiron nami Tuhan. Jumulo masesa dosa nami na gudangi. Asa tama hay majalo pasu-pasu sian ho. Jalo ma Tuhan tamyang namyon. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangyak kun mapeleatta ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroran di saluhut selon leho na denggan dohot nasa ulibasa na moliutus upasahat hami masih nanilihon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi wap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami peleanon patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite tondim asalam butanda hami godang ni sileleon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rapanggido mahita ditangyang hatopattay ale amanami na Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajonmu say saut malumani roham di Banua Tongaon songon na Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangluan siapa hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ini dongan namar dosa tu hami nang kami tugion tu panguncunan palua mahami sian pangago ay hodo na pun harajaon ho tagogoon ro dia sapon saling lileng na asini rohani tu atta Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama
dohot persauran itu di porbadiai ma namandongani hamu saluhutna. Amin. Koras madihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.